अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ बुआ की पीढ़ी का आखिरी और तीसरा हिस्सा। वली तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही आवारा दोस्तों में उठना बैठना नहीं होने लगा। बुआ के इल्म में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था कि हर एक का दिल दिमाग वो पढ़ने लगी थी। वली भी उनके देखी रूहानी आईने में अपनी असल सूरत में नज़र आया, गोया इसका चोर पकड़ा गया था। बोर्डिंग तुम्हारे अब्बा पढ़ने भेजते हैं या आवारगियों के लिए? बुआ ने कड़े तेवरों से इसे घूरा। खुदा की कसम बुआ, मैं दिन रात दिल लगाकर पढ़ता हूँ। वली सख्त घबरा गया था, मगर घबराना तो था ही। एक इंसान जो दूसरे शहर में था, वो दूसरे शहर में मौजूद अपने भतीजे की हरकतों से भी वाकिफ़ हो गया था। वली की अक्ल दंग रह गई थी। यह हकीकत थी कि कुछ अरसे पहले वली का ध्यान पढ़ाई से हटके तवज्जो भटकाने वाली चीज़ों में लगने लगा था। और पारो का क्या किस्सा है? बुआ ने ये नाम क्या लिया? दिसंबर की सख्त सर्दी में भी वली के पसीने छूट गए। कौन पारो? बुआ चोरी पकड़े जाने के बावजूद वली की पूरी कोशिश थी कि खुद को पारसा साबित करने में कामयाब हो जाए। तुम्हारे दोस्त शंकर की बहन पारो, और कौन? अब झूठ बोलना बेकार था। शर्मिंदगी से वली की गर्दन झुक गई थी। जिसके हुस्न ने तुम्हें दीवाना बना दिया, अब क्या रह गया था छुपाने को? वली चुपचाप खड़ा था। नाम वली और हरकतें शैतानों वाली। अब वली था और दिन रात बुआ की पंदारे निसाब और रोक टोक, सबका ये नतीजा निकला कि वली सख्त बदगुमान रहने लगा था। बुआ का इस दर्जे ज्ञानी होना इसे चिढ़ाने लगा था। बुआ की पीढ़ी के तो वो सख्त मुखालिफ था। दिल ही दिल में इसका दुश्मन बन गया था। ये सब इस पीढ़ी के आने के बाद हुआ था। अब वली पे एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह इस पीढ़ी को हवेली से बाहर फेंक आए। बहुत बार कोशिश की, मगर वो इसे हवेली से निकालने में कामयाब ना हो सका था। ये काम इतना आसान नहीं था जितना वो समझ रहा था। वो आम सी दिखाई देने वाली पीढ़ी हरगिज़ आम ना थी। वो तो कोई ख़ास पीढ़ी थी जिसकी हिफाजत पे कोई अनदेखी ताकत मामूर थी। इससे टकराना तो जैसे वली को महंगा पड़ गया था। वो ताकत कौन थी, इसके बारे में तो वली कुछ ना जान पाया, मगर वो अनदेखी ताकत वली की मज़मूम कोशिशों पर इतनी सख्ती से पेश आई कि वली के दिल में खौफ व वहशत ने डेरे डाल लिया था। अव्वल तो बुआ एक पल के लिए भी अपनी पीढ़ी से गाफिल नहीं रहती थी। सोते वक्त भी पीढ़ी के एक पाँव को किसी छोटी सी रस्सी से बांधकर इसका एक सिरा अपने कलाई पे बांध लेती थी। इस रात बुआ नासाज़े तबीयत की वजह से ऐसा करना भूल गईं और उनकी इस गफलत ने वली को मौका फराहम कर दिया। दबे कदमों से बुआ के कमरे में वो पीढ़ी को उठाने की नीयत से आया तो हाथ लगाते ही वली को इस ज़ोर का झटका लगा जैसे वो पीढ़ी लकड़ी की ना हो, बल्कि किसी ऐसी धात की हो जिसको छूने से करंट लगता हो। इस हैरत कुन तजुर्बे ने वली को तो होश ही उड़ा दिए। मुत्तहदा बार कोशिश की, बिलाखिर वो पीढ़ी को पकड़ने में कामयाब हुआ तो पीढ़ी को उठा के बाहर निकालने का ख्याल ही जैसे अजाब हो गया। हल्की फुल्की सी पीढ़ी यूं वज़नी हो गई जैसे कोई वज़नी पत्थर जिसे अपनी जगह से हिलाना मुहाल हुआ। इसे उठाने की कोशिश में वली हाँफ सा गया था। ये सब कुछ नाकाबिले यकीन और नाकाबिले फ़हीम था, मगर गुस्से और जुनून ने पीढ़ी को हवेली के निकालने का इरादा तर्क ना किया था। इसने एक और कोशिश की, पीढ़ी के पाँव को एक मजबूत रस्सी से बांध के बाहर की तरफ खींचने की कोशिश की, मगर वो इस कोशिश में भी इस कदर निढाल हो गया जैसे टांगों से जान ही निकल गई हो, मगर पीढ़ी अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला सका। इसने सोचा भी ना था कि जिस पीढ़ी को वह हवेली से बाहर फेंकना चाहता था, इसे सिर्फ कमरे से निकालना ही इतना नामुमकिन काम हो गया था। दिल में पीढ़ी के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत थी कि एक आखिरी कोशिश की और अब वली ने रस्सी का एक सिरा अपने पेट से बांध के इसे खींचने की कोशिश की तो इस बार इसे किसी अनदेखी ताकत ने ऐसे ज़ोर का थप्पड़ मारा कि वली खौफ से बेहोश हो गया। 15 दिन बुखार की हालत में नीम बेहोशी में रहा
اور جب 16ویں روز ہوش آیا تو اس انکشاف نے اس کے پیروں تلے سے زمین ہلا دی کہ اس کا چہرہ دائیں طرف ہی مڑ گیا تھا، جسے کہ اس کے چہرے پہ فالج گر گیا ہو۔ اس رنگیلی پیڑھی کا اصل اسرار کیا تھا؟ بوا نے اسے اللہ جی کی پیڑھی کا نام کیوں دیا رکھا تھا؟ کیا اس پر اللہ جی بیٹھتے ہیں بوا؟ یہ حویلی کے اکثر بچے بوا سے پوچھتے تھے، مگر بوا نے کبھی جواب نہ دیا۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ اس پیڑھی کے ملنے کے بعد بوا کے روحانی علم کرامات میں اضافہ ہوا تھا، جس نے اس کے کشف و گیان کو ایسی بلندیاں عطا کر دی تھی کہ بہت سی باتوں کا علم قبل از وقت ہو جاتا تھا، یوں جیسے بہت سی چھپی ہوئی باتیں روحانی آئینے میں انہیں دکھائی دے جاتی تھیں۔ اللہ جی، یہ مشکل آن پڑی ہے، آپ ہی اسے سلجھائیں۔ جب بھی کوئی مشکل الجھن کا سامنا ہوتا تو بوا پیڑھی کی طرف منہ کر کے رازدارانہ انداز میں کہتی جیسے کسی سے مخاطب ہوں۔ 35 سال گزر جانے کے بعد بھی ولی بہت سے سوالوں کا جواب نہ پا سکا تھا، نہ ہی بوا نے ان حقیقتوں سے کبھی پردہ اٹھایا تھا۔ تمہارے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں ولی۔ 3 روز تک بوا کے روحانی علاج نے ولی کے ٹیڑھے منہ کو سیدھا کر دیا، اور صرف منہ ہی سیدھا نہیں کیا تھا بلکہ اس کے بگڑے ہوئے دل کو بھی اندر تک سیدھا کر دیا تھا۔ آئندہ سے اللہ جی کی پیڑھی کے بارے میں کبھی بھول کر بھی کچھ غلط نہ سوچنا ولی۔ بوا کی بات سے ولی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس رات ولی نے جو پیڑھی کو حویلی سے نکالنے کی کوشش کی وہ بوا کے علم میں آ گئی تھی۔ یہ کوئی عام پیڑھی نہیں ہے، اللہ جی کی پیڑھی ہے۔ اس بھیانک سزا کے بعد تو ولی کے دل و دماغ نے اعتراف کر لیا تھا کہ واقعی یہ عام پیڑھی نہیں تھی، یہ تو کوئی خاص تھی جس کے بارے میں غلط سوچنا، نفرت کرنا یا اس سے الجھنا سوائے نقصان کے اور کچھ نہ تھا۔ لہٰذا اسی اعتراف ہی میں عافیت تھی۔ بوا کی پیڑھی 35 سال ان کے ساتھ رہی، مگر بوا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب ولی نے اللہ جی کی پیڑھی کو حویلی میں نہ پایا تو اس کی تلاش میں حویلی کا چپا چپا چھان مارا، مگر پیڑھی نہ ملی۔ پیڑھی تو یوں غائب ہو گئی تھی جیسے اس کا وجود ہی نہ تھا۔ اس کا یوں دم بخود غائب ہونا، خود بخود غائب ہونا ولی کے لیے حیرت کن عمل تھا۔ اسے تو کوئی باہر بھی نہیں نکال سکتا تھا، پھر وہ کیسے غائب ہوئی تھی؟ وہ پیڑھی اپنے اندر کیا کیا اسرار اور رموز چھپائے ہوئے تھی، 35 سال گزر جانے کے بعد بھی ولی جان نہ پایا تھا۔ ہاں، البتہ جب بھی زیادہ غور کرتا تو خود کو کسی ایسے اندیکھے حیرت کدہ میں پاتا جہاں ہر شے اسرار کی چادر میں چھپی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔